এবং এই প্যাসেজ উপরে আপনাদের এই যে দুইটা দ্বার পর্দা দ্বার এবং মুগলি দ্বার ভিতরে এই যে কিছু প্যাসেজ আছে এই প্যাসেজটা আমি চাচ্ছি এটা ফল সিলিং করতে হবে ফল সিলিংটা এইটাই করছি এই পাইপটা বাহু একটু এপট ভিতরକୁ ଯିବ এই পাইপটা দেখাଯିବ না পাইপটা লুচেবার কোন দরকার ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଯେ ପାଇପଟା ଯେ ଯାଉଛି ସେ ପାଇପ ପୋର୍ସନଟାକୁ ଆପଣ ଖାଲି କରନ୍ତୁ ପୁରା ଏଟାକୁ ଫଲ ସିଲିଂ କରିବାକୁ ଦବାନି ଏଟା ନଷ୍ଟ ହବ नंबर 1 नंबर 2 हैगा एनी एयर कंडीशनिंग सिस्टम रे हमें खाली कंटीन्यूअसली सही एयर सर्कुलेट करू ओके हमको किछि करना हमने जो विश्वास नउछु सेतरे ऑक्सीजन नउछु कार्बन डाइऑक्साइड नउछु तो सेटा यदि कंटीन्यूअसली सर्कुलेशन हुए धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ी हो इट इज हार्मफुल फॉर यस पति जिमी बोला तो एके भाई हमें ऑलवेज कोन करू किछि आउटसाइड एयर एसे भीतर को पंप